دم باش خطابیم پولا دوازده اگر خدا هست کتن ام ده امریکا خەلەکا حەفتێ وارگرین که اوجید بیتا دو ماهی خەلەک ده چیروکا دا چونکی وزارت پرورده بلاف کری که خەلەکا حەفتێ دو ماهی بابت ترک کریه بوی زاری دی داخل بیتن هر بکی یونتی دیتر جی بو هدا دیار کرن یونت اکی حتی یونت ششه بتنه دی داخل بیتن یونت حەفتێ و هشته داخل نابیتن درباره چیروکا جی خەلەکا اکی داخل حتی خەلەکا حەفتێ دو ماهی و خود کتابا اکتیویتی بوکشی دا داخل یونت کدوشن خەلەکا حەفتێ لازمه هین بخوینن بله پا خەلەکا هشته داخل نینه ام ده چی که این دیپارتا یکی ورگیرین که خەلەکا حەفتێ دا ده چه بیتن How my sea adventure began چه گشت منو دریای دست پید کردن آنجا چه گشت منو دریای دست پی کرد اول کیه باید بجیتن اول جیم هوکنس باید بجیتن ام دو سعی کنه که دی جیم چی کردن که چه سروی دا که چه پلان ها او انجام بدادن بسیار 339 بجیتن What did happen to Hunter after the fight اره چل هانتری هات بو پشتی او شهر چه بوی لخانی داری دا و طبعا گیانێ خوش دست دا Hunter never woke up and died هانتر نرابو و او مری بسیار 340 بجیتن Where the captain had been shot اره که تلقا لیکی را کاپتنی کفت بو لازم هم بزانین بحثی کاپتن سمولێت هم The captain had been shot in the shoulder and the leg کاپتن تلقا الملوی کد بو هر واسا پیاکیویشی کف بو لازم هم با هر دو کاب زانین ایکشوان ملکیوی کف بو و یا دویجی به پیاکیوی کف بو بسیار 341 بجیتن How many healthy men were left after the fight اره چند ظلام پشتی شهر سخلمیون یا باش بو چند ظلام سخلمیون یا باش بو پشتی او شهر خاطیه کرن بجیتن 4 healthy men were left after the fight چوار ظلام سخلمیون یا باش بو پشتی اوی شهر هنی خاطیه انجام داند نافبرا گروپێ راستگویان هرواس و گروپێ چه گروپێ چاتن دریایی بسیار 342 بجیتن Who were the 4 healthy men اره پا اف کسین هنی آنجا هر 4 کسین هنی اوی سخلمیون باش او کی بون اگر هم ساکنه ایکشوان the doctor the squire گرێی and Jim دکتور و سکوایر و گرێی و هرواس و جیم جی یه ساخلم بو کچلوی نهاد بو بسیار 343 بجیتن When did the doctor leave the stockade and go to see بینگان اره کنگی دکتوری خانیداری به جهل اچو بودیتناکی بینگانی چونکی پشتی به جیم هاتیت گلوان گروپ راستگویان اوی همیتش بو کی گوتن بو دکتوری وان گوتن یعنی حالت جیمی زانی که جیم دی چه قناق دا درباز بو او صحبتی تاتی نکرن دنابرا جیمی دا و بینگانی دا همی بو دکتوری گوت بو دکتوری و بینگان بو کاپتن سمولێتی و همی جماعت الویره که کل ویره بون بو همی ها گوت بو گروپ راستگویان بسیار 344 بیشتن What did the doctor take when he left the stockade طبعا اگرم ساکنه برسوا ویره بریم چینه بسیار 344 اره کنگی چو دکتور بیشتن After eating lunch in the afternoon the doctor left the stockade and went to see بینگان بیشتن پشتی خورنا نیورو دکتور خانی داری بجه لا اوجو بودیتنا بینگانی بسیار 344 بیشتن What did the doctor take when he left the stockade باشه دکتوری چه دیال خوبر دم خانی داری در کفتی and where did he go و او کی و چو هر واسا why و بوچی the doctor picked up two pistols and a musket دکتوری دو دوانجه و چکه دیال خوبر هر واسا a sword شیرش دیال خوبر and the treasure map and he went to the north to see بینگان و اوی چه دیال خوبر چه دیجی گل نقشه جی دیال خوبر و برف باکوری چه و چو جماعت برف باکوری چو بودیتنا بینگانی طبعا لازم اموان نیشانا و دایرکشنا واجه ها هم همیاش برد کن و بزانین کدامی دکتور برف
بێنگۆنی بە چووی دۆ چتە دە بێنگۆنی ئەریوی چت گەل خوبەر بووم دوو پێستۆز گەل خوبەر بوون تو پێستۆز ئاباسکێت هەروەسا ئەسۆر هەروەسا چ دیژی بەربوو نەخشەشی گەل خوبەر بوو و بەرەفکی بە چوو بۆ جێوێکی بە بوو to the north بسیارە 345 بێژیتن where the squire and grey looking when Jim left the stockade squire و گرێی سەدکەرە چ دەمێ جیم ji xoniyê darî derkefti taban ihtimala hezira kod bîte serê Cemî da Cemî dê çi teke encam datin belê bêjîtin berê squirey û grey cevîwan kî vebûn jî we cîwan kî vebû bêjîtin the squire and the grey were not looking when Jim left the stockade and he took 2 pistols and biscuits bêjin ewan Cem nedît demê ji xoniyê darî derkefti evî çi diyal xwe ber Cemî Cemî du debonca diyal xwe berin herwasa bisikletek bixwe ber Pisyara 346 bêjtin How many men were left to protect the stockade after Jim had left it? Bêjtin çend zalim monet xoniyê darî ve bu parastina wê piştî Jim ji wêrê çûyî Eger em sakinên bêjtin Only 2 men tenê du zalim tenê mabûn ew zalimekî bûn The squire and the grey Squire و grey tenê mabûn were left to protect the stockade after Jim had left the stockade ew hevdû zalima bi tenê mabûn piştî Jim ji xoniyê darî derkeftî û bi parastina evî xoniyê henê ew herdû zalimê tenê bi tenê mabûn Pisyara 347 bêjîtin What was Jim's plan when he left the stockade? Erê çi serê Cemî de bû plana wî çi bû ew ber bû çi biketin hemû ekser ji xoniyê darî derkeftî yan jî ev xoniyê çeperî derkeftî bêjtin Jim's plan was to go down to the White Rock and find Ben Gunn's boat bêjtin plana wî ew bû yan jî plana Cemî ew bû beref berê spî ve biçîtin ew ê bênganî bû bi hezkirî bû dîtina çi belema bênganî çünkü bênganî berê hingî bû bi hezkir bû ku min belema xwe ya biçîk yelkî ve veşartî li dev berê spî min ya veşartî Pisyara 348 bêjtin What did Jim see as he walked among the trees? Erê Cemî çi dît demê di nav darora da çû yan jî di nav dara da derbas bûyî ew ê çi tê dît bêjtin As Jim walked among the trees he saw a boat with silver and some other men abroad rowing from Hispaniola to the shore ê bêjîtin demê di nav darora derbas bûyî Jim ew çi dît beleme dît ku silver û hindek zalamêt wî tê dabûn ji Hispaniola berefkî ve tatin ji Hispaniola beref kenarên deryayî ve tatin yanî silver û çetên deryayê çûbûnekî ve çûbûnet gemiyê da û berefkî ve tatin beref kenarên deryayî ve tatin Pisyara 349 bêjtin When did Jim find Ben Gunn's little boat? Cemî kengî belema bênganî dît kengî çi dem bû bêjtin It was totally dark when Jim found the little boat bêjîtin gelek tarî bû demê Cemî belem dîtî yanî hesabke tamametiyan demê bîte megreb dumahiyê ve demê bîte megreb û hetof çîtin bêjt wî wextî Cemî şînî ku çavî çû keft çavî belemê keft û beleme dît Pisyara 350 bêjtin How was Ben Gunn's boat? Erê belema bênganî ya çawa bû bêjtin It was a small even for Jim heta ya biçîk bû bû Cemî jî It was made from a frame of rough pieces of wood covered in goat skins ê bêjîtin ji parçe textê darî yê pêk hatibû û diristkirina û pîstê çi bû pîstê biznê dapûşî bû yanî ev belema henê pîstê çi hatiye dapoşandin pîstê biznî yê hatiye dapûşîn bêjtin There was also a paddle bêjtin herwasa darê belemê yê jî gel da hebû paddle bîte çi bîte darê belemê demê xwe belemê avê da derbas bîtin çünkü belem wî ya biçîk bû Pisyara 351 bêjtin What idea did Jim have after fighting Ben Gunn's boat? Erê çi hezir bû Cemî çê bû demê belema bênganî dîtî ekser hezireke xwe serê wî da bêjtin Jim had the idea of going secretly to the Hispaniola and cut her free from her anchor
to stop the pirates going to sea. بیشتن اوی هزر کرد جیمی هزر کرد بدزیکی و بچیتا هیسپانیولا دا چیتاکی و سفینه هیسپانیولا دا و دوی سفینه رزگار بکتن جه چتن دریایی و نشن بهم بود دریایی. یعنی اگر جیمی اف سفینه هنی آنجی بیشن گشتی و هیسپانیولا جه دست واد اینا داره بتا جهه که هاده و جهه که وشورتی دو کس چتن دریایی نچند گشتیه دا. بسیار 152 بیشتن What did Jim see further along the beach? بیشتن جیمی به دیراتیا کناری چه دید؟ چه جواب جیمی کرد؟ بیشتن Jim saw the pirates campfire along the beach. بیشتن جیمی آگری چته آن دید به دیراتیا کناری. به دیراتیا چه دیدید؟ به دیراتیا کناری آگری اوان چتن دریایی دید. بسیار 353 بیشتن What did help Jim to see Hispaniola out in the water? طبعا پشتی جیم شاید بلمی دو و برف هیدی برف سعودی و بچیتن برف هیسپانیولا و بچیتن بشتن چه تشتی هاریکاری جیمی کرد بودیتنا هیسپانیولات آوه دا چونکی یا بوی شف جماعت یا بوی شف و جیم چی کردی؟ یه چی کردن؟ ات بلمی دو هیدی چیتن برف هیسپانیولا اره چه بوه اگر که جیم سفینه بینیدن چونکی شفت بیتن چه گلوب حلکری نبن سفینه دانجی چه آگیر حلکری نبن دی چو بینیتن سفینه آنجی اف گشتی هیسپانیولا بیشتن One light out in the water helped Jim to know where the Hispaniola lay. بیشتن روناهی آوه دا آنجی روناهی آوه هاریکاری جیمی کرد بودیتنا جه هیسپانیولا طبعا شوه و دبیتن حیف در ببیتن روناهی هیوه یا چی کفتی یا ریباری کفتی آنجا بحره کفتی یا با اگر هنده کجه سفینه هیسپانیولا بینیدن بریکا چه بریکا آوه بیشتاویتی دیار بیتن. بسیار 154 بیشتن What did Jim see? What did Jim use to cut the anchor rope? اید بیشتن جیمی چه بکار اینا بودیتنا کنفه اید جیم پشتی چوات سفینه دا چوات سرگشتیه اوی چطای بکار اینا دا چلی بکتن دا اوی سفینه هنی آنجی گشتا هیسپانیولا قرطال بکتن چه کار اینا بیشتن جیم used the knife to cut the anchor rope بیشتن جیمی چاقو یعنی جیم بیشتن کرک بکار اینا بو برینا اوی کنفه هنه. بسیار 155 بیشتن What did Jim hear as he was cutting the anchor rope? باشه جیمی چه هبانجی چه هاتا گوه توی دموی کنف دبری. Jim heard two men arguing and fighting in the ship. بیشتن اوی گوه دو ظلاما بو که شر دکر ده اوی گشتی ها هنه دانجی گشتی ها اسپانیولا دا شر دکر شردف دنابر وان دا چه بو کاف کسی تنه کی بو مبت امزانیم. بسیار 356 بیشتن Whose the voice did Jim recognize in the ship? باشه جیمی دنگی کت نیاسی ده اوی گشتی دا دمی شردف دنابر وان دا چه بو شره چون بیشتن He recognized the voice of Israel hands in the ship. اوی دنگ اسرائیل هنزی زانی گشتی دا چونکی اوی بری هنگی تعاملات گلداگیری اوزانی تیه. بسیار 157 بیشتن Why did Jim fall asleep in Ben Gunn's small boat? اره بو چی جیم تخوچو ده بلامو بین گانی دا چه سبب ول جیمی گیری کو تخوچتن ده بلاموی دا مایا هید بیشتن برسف because he was exhausted so he fell asleep. بیشتن چونکی گلک واسیا و خوچو دعوی بلاما هنه دا که امسا کنی کده پشتی جیم ده بلامی دا نوستی کده چه بیتن لازم امزانیم. بسیار بیشتن What did Jim dream about when he slept in Ben Gunn's small boat? آن بیشتن جیمی چه خواهند دید دم بلاما بینگانی دا نوستی. بیشتن Jim dreamed about home and Admiral Benbow. جیمی خواهم چه بدید؟ مال بدید و ادمیرال بینبو بدید. من بسیارت پارتایی که خلاص کردم امده سکینه بسیارت پارتا دوی بیشتن Alone at sea بتنێ لە دەریۆیدا ئەوەکی ئەوە بێژیتن ئەوە ئەخفنا جێمیە ئەوکو جێم تنێ دەریۆیدا دەساکەینێ کۆدێ چچێ بیتن پشتی جێم نەوەستی دەڕۆبیتەوە
کو لساکتی کو چه بوه احتمالا بلکه چه بیتا جهه که مانید صفحه بلم خو بچیک دوی نوستی و گشتی جی یا هر یاد آوه دا کدام ساکنه دی چه بیتن بسیار بجتن Where did Jim find himself when he woke up اره باشه جیمی دمش خورا بوی خلکی ودید مانید بلم دو بو When he woke up the sun was up and he found himself about a quarter of a mile off to southwest end of the treasure island بجتن دم جیم جخاورو بوی حتی درکت بون که بو روژی او چند ادیه بون بجتن چاریکا مایله که جباشوره چاریکا مایله که کوارتر انکو چاریکا مایله که جباشوره چه southwest باشوره روش آوا لدوماهی چه end of what end of آنجی بشین end of the treasure island انکو لدوماهی گزیرته بو طبعا اف عنوانه گلکی گرنگ لازمه هین ویبزانه بسیار 106 بجدم What did Jim see as he moved around the coast اره جیمی چی دید دم دورو بر کنار دلیویای بلموی دم او چوی آنجی دلیویای بلموی بجدم As Jim moved around the coast he suddenly saw the Hispaniola in front of him less than half mile away بجدن اوی هیسپانیولا دید برانبری خو اوی هیسپانیولا دید برانبری خو کمتر جماله که یه جه دیر بو آنکو چه less than half mile away کمتر جماله که یه جه دیر بو آنکو گلک نزیکی ویه کبچتت گشتیه دا بسیار 361 بجیتم What did Jim think of the two men on Hispaniola when he saw the ship جیمی هزرا چت کرد آنجی بشین جیمی چه هزر کرد او هر دو ظالمین هسپانیولا دا دمی گشتی دیدی اکثر هزرا خو دوان هر دو ظالما دا کرد کام ساکنه یه چه بیتم بشتن جیم thought that هزراوی ابو جیم او هزر کرد that two men must be asleep from rum بشتن وی هزر کرد بیت او هر دو ظالمت هنه ظالم اجبر اگر و خورنامه خو چوبن آنجی خو چوبن اگر هم ساکنه بسیار دی شده دوما آشکرا بیدن How did Jim reach on board Hispaniola اره جیم چه گشته لسر گشتی و Hispaniola چه گشته اگر هم ساکنه بیشتم when a large wave came دمه چه هاتی شپولا که مزن هاتی بس جیم he pushed himself up and reached for one of the bombs which helped him to get on board Hispaniola بیشتن دمی شپولا که مزن هاتی جیمی خو اخسته سر چه؟ خسته سر شپولا سروی شپوله ونه گمیاوی یا بچی که تدایید تیروید کرد جهوید کرد و گشته ایجه ستینت چه؟ ستینت گشتیه طبعا همین گشتی ها ستینت به وحین که هاریکاری ها جیمی کرد بسر کویت سری و بچیتر کی و دام چیتر گشتیه دا ام دیسا که اینه پارتاسه گلک یا خوشه یا بزاوقه جی بیشتن پارتاسه اسرائیل هنز بسیار 163 بیشتن What did Jim see when he came up onto the deck بیشتن جیمی چه دید دم هاتیل سر گشتیه دم هاتیل سر گشتیه چه تاک هاتا پیش جویتی اکثر همالوه بیشتن Jim saw a man lying dead further along the deck and Israel Hans who was sitting against the side of the ship بیشتن جیمی کسا دید که یه چویا جیمی کسا دید یه مری بو لیدر لسر گشتیه و اسرائیل هست که بو اسرائیل هست پال خود دابو رخه کی گشتیه آنکو برخه دی گشتیه بو پال خود دابو رخه کی وی آنکو اوشی یه نوستی بو کسا که مری بو بس کسا که چو بو کسا که نوستی بو او که یه نوستی او اسرائیل هنزه بسیار 364 بجیتن What did Israel ask Jim با پشتی هشیار بوی چو گوتا جیمی اوی گوته he asked Jim to get him some brandy اوی دا خواهشه که کو براندیه که او بینیتن جوره که چه جوره که مهیه What did Jim find for himself اره جیمی بخود چه دید دا چید بوی چه که بینیتن براندیه که بینیتن او جی چو بخود چه که دی بینیتن
شینا جیوه. He found some biscuits, cheese and raisins for himself. بجیتن ایو هندک بسکویت دیتن و پنیر و میویش بخو اینان. raisins بیتا چه بیتا میویش لوره. بسیار بجیتن why did Jim come on the ship؟ اره بو چی جیم هاد بول سرگشتیه. پلانوی چه بو؟ and what did he ask Israel to think of him؟ اره هر واسه آنجی بجین همان دم دو اوی چو گوته اسرائیلی من بدانه چه تشته خو اوی چه گوته اوی هزرک سری دا بو برهنده گوت کمون بکت چه کل ویره اگر هم سعی کنه برس واید بجیتن Jim came to take the ship and he asked Israel to think of him as his captain. واو اوی داخل جه که آنجی جیم هاد بو گشتی بطن he اکثر مانی پلانوی ابو کو بیتن چی بکتن گشتی بطن و جیمی داخل بکر یانجی گوته اسرائیل من بدانه کاپتن خو از کاپتن تمل ویره اف آخفنا گوته که گوته اسرائیل هست او پو ویره بوی کماتی زوری تبا بسیار 367 بیشتن Why did Jim trust Israel hands؟ بو چی جیمی باری اسرائیل هنسی اینا که باری به اینا یا نه هم دو ساکنیم بیشتن Jim trusted Israel hands because both wanted to take the ship somewhere safe آها ای باشه که هر دو کادویا گشتی بنا جهه که چوانه گشتی بنا جهه که پاراسی دا زیان لینه کرده اید بسیار 368 بیشتن Who did help Jim to bring the ship to the beach؟ اره که هاری کاریو جیمی کرد که گشتی بینتا کناری طبعا کی بو؟ گشتی دا اسرائیل هست بو اسرائیل هست helped Jim to bring the ship to the beach او اسرائیل هست بو که هاری کاریو جیمی کری که گشتی ببین تلکی و ببین تا کنار دریایی بسیار 369 بیشتن Where did Israel and Jim bring the ship؟ اره اوان گشتی برکی و من برای سر کنار دریایی برای کش رخی لازم هم جهوه بزانیم بیشتن برسوه They brought the ship into the north inlet برکی و into the north inlet اره اسرائیل هست و جیمی گشتی برکی و لازم این جهوه بزانن اوان گشتی برای باکور هاتنا جور یا گزیرته north inlet آکو هاتنا جور یا گزیرته into the north inlet اوش بیرهوه نچته و گلک یا گرنگه بسیار 370 بیشتن while waiting for the ship to beach Israel has and Jim cried why بیشتن دمه دو گشتی بنا سر کناری جیم و اسرائیل هر دو که کرا چه کرا هوار و بو چی اوان کرا هوار بو چی اگرم ساکنیم while waiting for the ship to beach both Israel and Jim cried out because Israel was standing and had a knife in his hand and he wanted to attack Jim but Jim's cry was of fear because Israel had a knife in his hand and he wanted to attack Jim طبعا بوچی هر دو کوی کرا هوار اکشوان او بو کو اسرائیل هست چه دستی دا بو چاقو یک دستی دا بونش بیشین کرکه یک دستی وی دا بو و دویه هرشی جیمی بکتن دهمان دم دا بله هواری جیمی یه چه بون یه ترسه بون چونکه اسرائیل چه که چاقو دستی دا بو و دویه هرشی جیمی بکتن بسیار 371 بیشتن What did Jim do when Israel came towards him؟ بیشتن باشه جیمی چی کرد دم اسرائیل هست برفی و هاتی و کرک دستوی دا بیشتن Jim ran to the other side and pulling out one of his pistol بیشتن جیم چوکی و چوره خیلی تر یه سفینه آجی گشتیه و ایکش دوانجه خو اینا داره مانه دو دوانجه وی هبون جبیرو محا نچته و دو دوانجه وی هبون و دوانجه خو اینا داره ایکش وان بسیارا 372 بیشتن Where did Jim climb when Israel came towards him؟ جیم سرکفتکی و دم اسرائیل برف وی و هاتی Jim started to climb the nearest mast بیشتن جیم سر ایک نزدیکترین داره آلای طبعا هر گشتیه که داره که به های داره که درجه و آلای به ویچاره که سرکف نوی وی داره آنجی بیشین بو آلای ریکا های ریکا یبسانه هیه جیم سرکفت و برفوی آلای و چو بو سری بسیار
حەفتێ و سێت بیژتم what did Israel throw Jim ئەرێ بۆشە ئیسرائیلی چ هۆبێتە جێمی بیژتم he threw a knife at him ئەوی چ هۆبێتە ئەوی چاقو هۆبێتە جێمی ئەرێ ئەف چاقوی هەنێ لێ کەفت یۆن نە کام سەحکەینەوە گرنگە ئەو کی بوو چاقو هۆبێتیە جێمی ئەو ئیسرائیل هەنز بوو ئەرێ ئەف چاقوی هەنێ لێ کەفت یۆن نە کام ساکەینێ بیژتم where did the knife hit him ئەرێ بۆشە ئەف چاقوی هەنێ کیش جێهێ جێمی کەفت بیژتم the knife hit Jim in the shoulder بیشتن ئەف چاقوی هەنێ بملێکە کیرۆی کات بملێ جێمی کەفت پرسیارە دوماهی ji بەشێ چوارێنج بیژین پۆرتۆ چۆرێت بیژتم who did kill Israel has and how بۆشە کێ ئیسرائیل کوشت و چاوانێ بیشتن Jim killed Israel has by firing both his pistols ئەها یت بیشتن جێمی ئیسرائیل کوشت بە هەردوو چه بە دەبانجێت خۆ ئەنکو جێمی هەردوو دەبانجێت خۆ ئینۆ نەدەرێ والكيدون والإسرائيل هانسيدون فيش وز إسرائيل هانس مريدان اگر هم ساكنة بورتو چوره ما هاي pieces of aid بسيارة سادة حفتة بجيتن what did Jim do with the other body باشه جيمي كلاخ ديتر چلي كرن او كلاخ ديتر موينات گشتيه دا he got rid of the other body by lifting it over the side of the ship to join hands طبعا دم جيمي إسرائيل هانس كوشتي مانت سركبونا داري و سركبون چوبونا سري جيمي دم هر روی تلقات خوله داين إسرائيل هانس كبيت أخواره چت أخواره و برخ سفينة كبيتن و چتت بحره دا ویره بسیاری تاکرن باشه جیمی چل کلاخ دیتر کرد جیمی او کلاخ همی اوید ماین جیمی خوشوان کلاخ خلاص کرد برای که هاوتون آوان سرخ گشتی دا هاوتنا دیگل هنسی اون کود کمی چوند بحری دا بسیار 378 بجیدن What did Jim do before leaving the ship بری جیم اش گشتی در کویتن باشه اوی چی کرد Before leaving the ship, Jim pulled in as many of the sails as he could. اوی هند شیا پرده مازن یه گشتی را کشا. او پرده که هی یه گشتیه دمی ود کن ده هواوی کویتون و ده گشتی دست بکتون و ده رکا خود چیزن. جیمی اف پرده هنه دانا اردی هندی شیای کو را کشیتن ده هواوی نکویتون و ده جیخو نلویتن. بسیار 379 بجیتن according to Jim لگوره جیمی باشه چه بو بجیتن what did he hear as he came towards the gate باشه جیمی چه گوله بو دمی هیدی اوی دنگه چه گول دنگه چه بو دمی هاتی کو گشتی درگهی کام ساکنه بحثی درگهی چیه بحثی درگهی چیه بحثی درگهی دستاکه ده خانی داری As he came toward the gate, he was pleased to hear the sound of his friends snoring. بیشتن ایو هاش پخ بونو کسک نبیتن و واسو که بیت خواه و پخ جبیتن بحث snoring بحث پخ یعنی کسک که گله خواه بچیتن بیشتن ایو هاش پخ نوستن و حوالت خوبو همیت نوستی بون و طبعا کیف و جیمی گله خود بیشتن پاس من سفینه اینا گشتیم اینا جهه که تناهی و کس نزانی دان کالکی ویا و حوالت میشه الویره و پاک گلایش تکی باشه که هم ساکنه پشتی هنگی دیت چه بیدن بسیار 380 بیشتن who's the snoring off but Jim didn't know that بیشتن آپ بخواکه بو جیمی ندزانی و اب دنگش که تاتون رو جیمی ندزانی the snoring was of Pirates but Jim didn't know that او بخوا چته هم بو بله جیمی ندزانی جیمی جی چو گلوانو بخو تر نوست حتی سپیده کدام ساکنه کد شبید پشتینگی بیشتن بسیار 381 که what did suddenly cry out when Jim walked in بیشتن او چو بو دنگی هواری هاتی دم جیم هاتی جور و when Jim walked in a strange voice suddenly cried out pieces of eight It was Silver's parrot, Captain Flint. پدامان دمی جیم دو چیتا جور و من بخو جماعت تو تاون کداوی بخو نویتیان نه ام ساکن بیشتن دمی جیم هاتی جور و دن یکی غریب هاتوی had good pieces of eight او باباقای کی و بو یکی بو او باباقای
سیلوری بو کو ناوی چه بو ناوی کاپتن فلنت بو بله جماعت الویره خەلەکا ما دوماهی تتن کو خەلەکا هشته جی ترکه بویزاری داخل نابیتن طبعا ما گلک ویدیوت باش ما با اول یوتیوبی بالاف کردن خاص بابت آنچه بیشین چیروکا گزیرتا گەنجینێ که ما با پترش 308 آنچه بیشین 381 بسیار ما با گوتن بشیواز پاراگراف از بارم اگر هین دیوان بسیاران بچن هنده بخو گلک مفایشه کن پا اکی طبعا لازم هین پیگیری کتابی جی بکن پا بسیار بار پترش کتابت هن ده بخو گلک مفایشه بینن و اگر هین موقفه که تین اگه هن ما با هوا فیلم کارتون چیروکا گزیرتا گەنجینێ ها چه گیری و ما با هوا گروپێ که های تلگرامی دام هینشین گلمه بجدار بن و تماشای بکن ده بخو گلک مفایشه بینن تا خواست سرکتنه با هوا همیاد خواستم. السلام علیکم و رحمت الله.